ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सता। पीताम्बरं विराजित चंग चक्र गौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राता सहाय मदिसुन्दर मन्दहासं वातालयेशं मनिशं हृति भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं शान्त्रानन्दावबोधात्महमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भाष्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमाद्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् कुरु भवनपुरे हन्दभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वा साधिया वा भजति पदजनः शुद्रदैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडा बहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश मेवाश्रयामः। सत्त्वयत्तत्पराभ्याम् अबरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यं तत्त्वच्चत्वात् यतच्चातितपरसुखचित्कर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् तन्यारमन्ते श्रुतिमदिमधुरे शुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दभूषरूपे निर्लीनानेहमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिद्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोधेति लीना प्रकृतिरसदि कल्पाभिकल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमधिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा तथासि स्वमहिम विभावकुण्डवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यक्रतारधर ललिता कालयावालिकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्त सन्दोगमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरुणकलये मारुताकारनाथ कष्टाते सृष्टिश्रेष्ठा बहुधर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेत् जीवा कथौ वा मधुरमदमिदन्
त्वत्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् अभ्यर्तान् कामानजस्रं विदरति परमानन्दशान्त्राङ्गदिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवति कपलः पारिजातो हरे त्वं शूद्रन्तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्धिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यातीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपि स्वरस्त्वं त्वय्युच्चाररमन्ति प्रदिपत मथुरे चेतना स्पीदभाग्याः सत्वं चात्मा राम एव यतुलकुणगणातार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमभियशो निःस्पृहैश्चोपकीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसित नक्वाभितेश सङ्गवार्धा तत्त्वादाकारवासिन् मुरहर भगवच्छप्तमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनं सूर्यस्पर्तिग्रीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्ररसिक मार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं तद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्स दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुशदुष्कसङ्गगदगदा शङ्कारि भङ्गेरुगां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजत्युदिपदां मूर्तिं तवार्तिचितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽभिमहितं सम्मोहनं मोहनात् गान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यातपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतो भाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो तत्तादृङ्गमधुरात्मगं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका शिरधरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि ते नास्या पदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूप मानोज्ञक प्रेमस्थैर्य मयाद चापलपलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावक रामनीयः घृतैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः स्तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावतात्ताधरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुता निश्यन्त सन्दोगणं त्वद्रूपं परचित्रसायनमयं
चेतोहरं शृण्वतां सत्यप्रेरयते मदिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गहं व्यासिश्चिन् व्यासि व्यासिच्छत्यपि मूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमदरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभम् नियतस्वधर्मचरणै योगाभितं तद्यूरेध्यफलै यतोपनिषत् ज्ञानोपलभ्यं पुनः व्यक्तदया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसी अध्यायासकराणि कर्मपडलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपतेत व्याप्युदचितथा मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्रार्ध्रत्वं वृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति सजन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु रुदजरी निर्मञ्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमग्लेश तत्तन्वती सत्यसिद्धिहरि जयत्यै विभो सैवास्तु मे तत्पतः प्रेम प्रौढिरसार्द्ररदा रुततरं वातालयाधीश्वर नारायण इति श्रीमन्नारायणीये भगवत् रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भगवत् भक्तिस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। वो पठन्तो नामानि प्रमथपरसिन्धौ निबतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः शरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं तन्यान् मान्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदं क्लिष्टं कष्टं तव सेवारसपरेभ्यः नासक्तं चित्तं भवति पद विष्णो कुरुतयां भवत्पादाम्बोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं कायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपातो जाता चेत् किमपि न हि तनुपृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमदनसा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुगगदिमसक्ता विदतते।
मुनिभ्रौडारूढा जगति खलु गूढात्मगदयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्तीश्वैरं सतत परिनिर्बाध परचेत् सदानन्दाद्वैद प्रसर परिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम शैव प्रशमयेत् तद् शेष लेशौगन् न खलु हृति सन्देहकनिहा न चेत्व्यासस् योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेत्मित्यारध्यः पुरुषवसनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रममुखमथुरा त्वद्गुणरसात् किमभ्यारूढा चेत किल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिपोधातयमिलन् महानन्दाद्वैदं दिशदि किमतः प्रार्थ्यमपरम् वितूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनवितौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिक्राणे क्रानं श्रणवमपि ते चारुचरिते प्रपूदादिदिव्याति प्रसभचलिते मामह कृते त्वतीयं तत्रूपं परमसुखचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो कलिद बहुहर्षाश्रु निवगः यथा विस्मर्यासं तृपशमपीठा परिभवान् मरुत्केहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परिधप्ये च किमितम् अहीर्तिस्ते मापूद्वरत कथपरा गतपारं प्रशमयन् भवद्भक्तोद्धंसं जडिति कुरु मां कंसतमन किमुद्धैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावतुतिया अहं तावत्तेव प्रहित विवितार्थ प्रलपितः क्लिप्ते पाते भरत तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन् नदीनुदि निषेवा विरशयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयां ब्रह्मचर्य तृढतादिपिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च भाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तदा बहृत् यास्मके भवतु पासनोन्मुखाः
अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः तारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रता मुद्वहेम पवतङ्घ्रिचिन्तः चिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः शीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे त्वताश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीतृषीं मुन्मिषन्मधुरता हृदात्मनां शान्त्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देवपासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्ववानयाः आश्रिता पुनरतः परिच्युता वारबे महि च तारनादिकम् इत्थमभ्यसन निर्परोलसत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्स्वाः स्वाहा मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम नारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिकः क्रमेण वां योगवश्यमनिलं षडाश्रैरुन्नयद्यज शुष्मनयासनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यसन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्ततः सार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षभक्षकैरुत्तरायण जुषाच्च तैवदैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्तितोतमहरालये यथा शेषवक्त्र मनार्थ्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तथा वेतसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभत्य जगदण्डमोजसा तस्य शक्तिपयो महो निलत् यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्महतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगदिमीतृषि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मः भवद्गुणोदया नुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्दशं दशकं समाप्तम् अष्टाङ्गयोगसिद्धिवर्णनं चतुर्दशं दशकं समाप्तम् अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राकृतप्रक्षये मायाङ्गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूदन्न नान्हो नाराद्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमनिमशिष्यता किल प्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवका विश्वं च कार्यौ विभो
सिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा निर्लीनतामाययुः देशान्नैव वदन्यसत्त्वमयिपो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसून्नचतुषां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च विपरार्ध विभरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्ष्यात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायादाः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रातुर्भूय गुणान् विगास्य विततुस्तस्याः सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षिति कीतो भवान् पेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विवशिवान् जीवोऽभिनैवापरः कालादिप्रतिबोधितात भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितं सवं तत्त्वं सृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमहमित्युद्बोधनिष्पादकः सक्रेऽस्मिन् स विकल्पभूताकमन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टन्तिरिगुणैस्तमोदि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं सत्तिरिगुणक्रमात् त्रिवितता मासाध्य वैकारिकः भूयस्तैजससामसा विधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशा वातार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्ययङ्कृता कृतिमिळच्चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् शत्वांश एवासृजत् तैजसतो तशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नपसो मरुत्पुरपते शब्दोदि जनत्वत्फलात् शब्दात् व्योम ततः सर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च कान्तं महीम् एवं माधव पूर्वपुण्यकलनान् दात्यात्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नो चेर्कुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैर्मीपिस्तथा तथा त्वन्नानाविधशुक्तिभिर्नुदगुणस्तन्वान्यमून्या विशंश्रेष्ठा शक्तिमुदीर्यतानि कडयन् हैरण्यमण्डव्यताः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले दिष्टत्सहस्रं समाह निर्भिन्तन्न कृताश्च
चतुर्दश जगद्रूपविराडाह्वयम् साहस्रैः निर्बाधोऽसि मरुत्पुराधिपस मां त्रायस्व सर्वामयात्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं च पञ्चमं दशकं समाप्तम्। अथ षष्ठमं दशकं विराट् तेजस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्कतस्य पादाळमीशतव पादतलौ वदन्ति। पादोर्ते पादोर्त्वतेशमपि देवरसतलान्ते कुल्बद्वयं खलु मखतलमत्पुदात्मन्। जङ्गे तलातलमदो सुदलञ्च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ विदलातले त्वे शोणीतलं जगन्मम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे। ह्रीवा मगस्तव मुगञ्च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनु जगताश्रितैरभ्यन्यैर्निपत्त वपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्त्र पदमीश्वर विश्वगन्त सन्तांसि केशगणास्तव केशभाषाः उल्लासिसिल्लीयुगलन्त्रिगिनस्य केहं पक्ष्मानिराद्रीतिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचनाश कडाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्य विगलन् दवनासिके त्वे लोभत्रे च भगवन्नत रौद्ररोष्टौ दारागणाश्च दशनाश्च समनश्च तंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शगुन्पङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुगरन्ध्रमग्निः ते वा भुजास्तनयुगन्धवतर्मदेवः भृष्टन्धव तर्म इगदेव मनः सुधांशुः रव्यक्तामेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष ऋषिस्तमुद्रनिवका वसनन्तु सन्त्ये शोभप्रजापतिरसौ वृषणौ समित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नगास्ते हस्त्युष्टरसैन्तवमुखा कमनन्तु कालः बिभ्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाक नाट्यसरितसमुद्यस्तरवश्चरोम जीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईतृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्वं वपुषे विमलात्मने ते वातालयाधीब नमोऽस्तु निरुन्तिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट् तेजस्य जगन्मत्ववर्णनं षष्ठमं दशकं समाप्तम्। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्
भक्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जाताः पुनः तस्योर्त्वः खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि ताता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विहार विकसन् नानासिसृक्षारसः यो सोऽयौ विश्वविसर्ग तत्तः कृतयः सम्पश्यमान स्वयं बोधं कल्वनवाभ्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतभेत्येवं हि वैगायसीं वाणी मे श्रीश्रव श्रुतिसुखां गुर्वंस्तप प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानि जलापूर्णे जगन्मण्डले दीक्षुद्वीक्षय किमभ्यनीक्षितिवता नीक्षितवथा व्याख्यातमुत्पश्यताम् दिव्यं वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै तर्षितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विहृते पाते जगदभ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः शान्त्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते तामविभावितं विजयते वैकुण्ठरूपो विभो यस्मिन्नाम यदुर्भुजा हरिमणि श्यामावदात् तद्विषग नानाभूषणरत्नदीपितशो नानाभूषणारत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा वितोन्नतपथा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृदय गात्रलतया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैः कुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रदिदर्शिते निजपते रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्क्रीटकटगात् या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभ मणिश्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत वितिस्तत्ते विभो पादु मे कलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रं दिशां मावृण्वानमुदारमन्तहसित हसितस्यन्त प्रसन्नाननं राजत्कम्बुगतारि पङ्कजधर श्रीमत्पूजामण्डलं षष्ठुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मत्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा पाथोरुके हर्षावेशवशौ निपतित प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानौ तथा पादया द्वैताद्वैत भवत्स्वरूपरू
स्वरूप परमित्याष्ट मिथ्याचष्ट तन्त्वां भजे। आदम्रेज चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽभि सञ्जायते। गीत्याभाष्य किरं प्रदोष्य निरतरान् तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुद्रयः स भगवन् नुल्लासयोल्लाकताम्। इति श्रीमन्नारायणीये गर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति शब्दमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्रह्मे कल्पे हयाति मे लप्तजन्मा। ब्रह्मा भूयस्त्वत्येवाप्यवेतान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमिदान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय। निद्राद्यसौ त्वयि निलीय समं सुसृष्टरैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राक्ब्रह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु शुद्धप्रपोतन समास्ति तथाभिसृष्टिः। पञ्चाशत्सप्त मथुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमधिवृद्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्य रात्रिजनितान् कथामि भूमन् पश्चातिनावदरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेत सरोजयोनि शुशुब्धि कामस्त्वयि सन्निलीये। जगन्ति वज्जठरं समीयुः तथेतमेकार्णवमास विश्वं। तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैगशेषे भुवनेस्मरशेषे आनन्तशान्त्रानुभवस्वरूपः। स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रपोदयेत्यादिशता किलातौ। त्वया प्रसुब्धं परिशुद्धशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवताम्ना। चतुर्युगाञ्च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुब्धे पुनरद्वितीये। कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रापोदयत्वान् किल विश्वनाथ। विभुत्य च त्वं जलकर्पशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान्। तेष्वेव सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितितेषु विश्वेषु तथा दृष्टिं त्वतीयादयि नाभिरन्ध्रातुदञ्चितं। किञ्चन दिव्यवत्वं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुहुलायमानं। तत्ते तदम्भोरुहट्कुट्मलन्ते कलेबरातोयपदे
प्ररूढं बहिर्निरीतं परिस्फुरत्तपि स्वतामपि त्वान्मलन्यकृत्स्नन् असम्बुल्लपत्रे नितराव विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपत्मजन्मा विदरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरिन्ति वातालय वास विष्णो श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रहारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितितस्स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्गेरुहे कुतस्विदितव जम्बुदावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृताननः चतुर्वदन तामगात् विगतश्च दृष्टयम्बुजां महार्णव विकूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुन्तु नालोकयन् कयेष कमलोतरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विति अम्बुजं जनीति चित्तामहात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति समहृदनिश्चयः सकलु नालरन्धरात्मनां स्वयोगफलविद्यया समवरूढवान् प्रौढतीः त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरन् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृद्ध्य कमलोदरेषु गनिशन् एकाकृतिः समाधिफलमादते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिपन्दु लसत् प्रबोध विशतीकृतः स खलु बद्मिनी सम्भवः अतृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा वचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभो बाहाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कडगकारकेयूरयुग्मनी स्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं कलाय कुसुमप्रभं तलतो लसत् कौस्तुभं वपुस्ततै भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रगर दर्शित प्रसुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ठयातृशोः कुरुष्वतीयमाशु मे भव निर्मितौ कर्मटाम् इति त्रिहिणवर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि मां लपस्व पुवनत्रय रचना अक्षदां ग्रहान मधुनुग्रह कुरु तपश्च पूयो विदे
भवत्वकिल साधनीमयी च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्य कृमातदा मुदित चेतसौ वेतसम् शतं कृततपास्तदशक्लु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोपलम् मदिबलं च पूर्वातिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं वयसि पङ्कजौ वायुनां भवत्फलविजृम्भितः पवन पादसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सग प्रकल्प्य भुवनत्रयं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथावित कृपापरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम्। दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्ति तबलोत्भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजन् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुह मयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि तेव भेतान् मिथ्याग्रहा समिमति रागविभोग भीतिः अज्ञानवृद्धिमिति पञ्चवितां ससृष्ट्वा तामसपदार्थविदान् तूनः तेने त्वतीय चरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनङ्कं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुञ्ज्यमानः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्वाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रदिरुन्तदोऽस्य ब्रूमत्यतो जनिमृतो पवते गदे देशः नामानि मे कुरु पदानि च काविरिञ्चेत् यातौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एघातशाखव्यताश्च विपिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च तत्त्वा तावन्त्यतत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्रहार विरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिसृष्ट भयताकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयपीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत् याचष्टतं कमलपूर्पवतीरितात्मा तस्यादसर्ग सर्गरसिकस्य मरीचिरद्रिः तत्राङ्किराक्रतुमुनिः पुलस्तयः अङ्गादजायत भृकुश्च वसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवतङ्घ्रिशासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्तमञ्च वाणिविताय विधिरङ्गजङ्गलोऽभूत् त्वत्पोदितैः सनगदक्षैमुखैस्तनूजैः बुद्धिबोधश्च विराराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानभि सर्वविद्याः
कुर्वन् निजान गणाश्च चतुराननोऽसौ पुत्रेषु देषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अभ्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानानुपायमत देहमजो विभज्य श्रीभुंसभावमभजन् मनुतत्त्वदुभ्यां ताप्याञ्च मानुषकुलानि विवर्तयंस्त्वं गोविन्दमारुदपुरेश निरुन्तिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। एकादशं दशकं जनकादिनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कथापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोक्या विकुण्ठलोकप्रपेदिरे मारुद मन्दिरेशे मनोज्ञनैश्रेयस काननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरादितीदकक्ष्याः भवतितृक्षन् पवनौ विविक्षुन् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽभ्यरुन्तां देशाञ्च चित्ते बदमाब को भग सर्वं भवत्प्रेरणैयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यकदिं भजेतम् इति प्रशब्दौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तथेतदाज्ञाय भवानवाब्दः सखैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष ककेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्तयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिस्तुवतो मुनिराद्रन् अनन्यनाथावत पार्श्वतौ दौथौ भयोगण भवस्त्रीभिर्माम् उपतेपमिध्यात्कृपन्यगाधीः त्वतीयप्रीत्या वद काश्यपातौ सुरारिवीरा उदिसौ तितौ त्वौ सन्त्यासमुद्भादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वकशिभुः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उपौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्तान् निजवासनान्तौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाब्धवैरी प्रियाक्ष्मान् सलिले निमञ्ज्य चचार कर्वात् विनतन् कथावान् ततो जलेशात् शत्रुषं भवन्तं निशम्य पप्राम कवेशयं स्वां भक्तैः दृश्यस्य
कृपानिते त्वं निरुन्ति रोगान् मरुतालयेशे इति श्रीमन्नारायणीये सनकादिनौ वैकुण्ठ प्रवेशवर्णनं जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं सेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं भूम्युद्धरण वर्णनम् स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्कशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापचरणं भवतङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्प्यत तत्प्रजानाम् इत्येवमेष गतितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुगाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमगन्यपिपं पुरस्तात् अध्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्त्वतङ्क्रियुगलं चरणैयतोऽस्य नासापुटात् सम्भवः शिशुकोलरूपी अङ्कुष्टमाद्रवभुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिः सदृश समजृम्भतास्त्वम् अप्रेततावितमुदीक्ष्य भवन्तमुश्चैः विस्मेरता विधिरागत्सह सुनुभिः स्वैः कोसावसित चिन्त्य महिमा किटिरुत्थिधूमा तो मे नासापुटात् किमु भवते जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति तातरि शैलमात्रः शत्यो भवन् किल जगर्चित घोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताग सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्सोऽस्त्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयग तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्व प्रसारि परिधूम्रविदूतरो मा प्रोत्क्षिप्तवालति रवाङ्कमुखघोरघोनः धूर्णप्रदीर्ण जलतः परिपूर्ण दक्षिणा स्तोतॄन्मुनीच शिशरै नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुल नक्रचक्रं प्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेन रसातलस्तान् आहम्बयन् वसुमतीमगवेश्य यस्त्वं दृष्ट्वाथ दैत्य हतकेन रसातलन्ते संवेशितान् झटिति कूडकिडिर्विपो त्वम् आभादुकान् विकनय्य सुरारिकेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुताम तथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नत तरान् दशनाक्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कितैवाधिकबीवरात्मा उद्धूतकोरसलिलञ्जलते रुदञ्चन् क्रीडावरागवपुरीश्वर पागिरोकान् इति श्रीमन्नारायणीये वरागावतारवर्णनं भूमियुक्तवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनं
हिरण्याक्ष धावत् वरतपवदन्वेषण परं शरन्तं सावर्ते वयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो कत्वा कपडपडुति नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव फलं सा स मायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतिं प्रभो कष्टं किमितमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विदिश मुनिना तर्षितपदः भवन्तं सम्प्रापत् तरणितरमुद्यन्त मुदकात् अहो आरण्योऽयं मृत इति हसन्तं बहुधरैर्हि दुरुक्तैर्विद्यन्तं तिथिसुदमवज्ञा भगवन् महिं दृष्ट्वा तं शिरसि चकितां स्वेन महसा भयोधावादाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृतविधौ कथापानौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नतगतः नियुन्तेन क्रीडन् गडगड रवोत्कुष्ठव्यथा रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्गे त्रुतं ममुं निरुन्त्या सन्त्यातः प्रथममिति तात्र जगदिशे कदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु कथायान्ति दिभुवः कदात् भूमौ जडिति परिताय महः भोः स्मरेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करपुबि तदा नोरुचिषे ततु शूलङ्कालप्रतिमरुषितैत्ये विसृजति त्वयि चित्तन्त्येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्वां समदनोत् कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनगरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनल निपातेन विदुते ततो माया चक्रविदत गणरोषान्तमनसं करिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिः बिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादकुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाया सोऽयं त्वच्चरणपादप्रमथितः कलद्रक्तो वक्त्राद पददृशिभिः श्लाघिदहति तदा त्वामुत्ताव मुत्तामप्रमथपरविद्योधिहृदयाः मुनीन्द्रा शान्त्रापि स्तुतिभिरनुवन् नत्वरतनुं त्वच्चिच्छन्तो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषी कृतं चतुर्होदारोग्रौ सृकपि वदने चोत्तरयिता ग्रहा जिह्वायन्ते परपुरुष कर्णे सचमसाः विभो सोमा वीर्यौ वरद कलदे शेप्युपसतः मुनीन्द्रैरिध्याति स्तनव मुगैर्मोदितमाह महीयस्या मूर्त्या विमलतर कीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्त सुगरस विहारि मधुरिभो निरुन्त्या रोगा मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्ष वधवर्णनं नाम 13 दशकं समाप्तम्। 14 दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृत
तव काङ्क्रियुग्मः समनुः पङ्कजम्बवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं सरितन्ते कथयत् सुगन्निनाय समेय खलु तत्र कर्तमाज्ञः दृहिणच्छाया भवस्तदीयवाचं त्रिदसर्गरसो निसर्गरम्यं त्वमायुतसमासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजिपानिबध्वं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाया स्तुतुवते पुलहावृताय तस्मै मनुपुत्रीं तयितान् नवाभिपुत्रीः कपिल च सुदं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं साप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपाय महिष्या गुणवद्या सुदाय च देवहूत्या भवतीरित नारदोपतिष्ठः समकात् कर्तममाग दीप्रदीक्षम् मनुनो बहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाभ्य कर्तमोऽसौ भवतर्शन निवृतोऽभि तस्यां शुश्रूषणया ततौ प्रसादं सपुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत्येव पदेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य तन्यरूपा वनयानसमुद्यतोऽपि गान्ताहितकृद्वज्जन नोत्सुकोऽन्यवात्सीत् भर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामततेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजदाय जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनुमेयुषि गर्तमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपादिशश्चनन्यै कपिलात्मक वायुमन्तिरेश त्वरिदं त्वं परिपाहि मां गौदकात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यान नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेश कपिलोपदेशः मदिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वं मृतकृतपरुन्ते भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुकमलभ्या भक्तिरेवाद्रसात्या कपिलतनुहृदि त्वं देवहूद्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि कृतपि दसाक्षि पूरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुहृदि त्वं देवहूद्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणगौर्नाच्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति दस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वलोचनै साभ्यभेयात् कपिलतनुहृदि त्वं देवहूद्यै न्यगादीः
विमलमधिरुपाथै रासनाद्यैर्मदङ्कं गरुडसमाधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरुदित्वं देवहूद्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैर्गीर्तनाथैः मयि सुरसरितोहा प्रख्यच्चित्तानुवृद्धिः भवति परमभक्तिः सागिमृत्योर्विजेन्द्रि कपिलतनुहृदित्वं देवहूद्यैन्यगादीः अहगः बहुल हिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बं प्रतिदिन मनुपुष्णन् स्त्रीजितोपाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुहृदित्वं देवहूद्यै न्यगादीः युवति जडरकिन्नो जातबोधोऽभ्यकाण्ठे प्रसवकलितबोधः पीडयोऽलङ्क्य बाल्यं पुनरभिपदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुहृदित्वं देवहूद्यैन्यगादीः पितृसूरगणयाजी धार्मिको योगकृगस्तः स च निपतति काले दक्षिणात्वोपकामी मयि निहितमकामं कर्म तु तत्पदार्थं कपिलतनुहृदित्वं देवहूद्ये न्यगादीः इति सुविदित वेद्यान् देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं कथो योगिसङ्गैः विमलमधिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमभिजनहितार्थौ वर्तसे प्राहुदीष्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वसति खलु दृढं त्वं तद्विधूय मायान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपा तत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेश नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।